ये जीवन कहाँ से फटीचर रालको इंडियन कंपनी का टायर लगा लिया, चला आधा रास्ता वेन्यू पहुंचने में ओनली 4 किलोमीटर खत्म। डिस्काउंट में 3 किलोमीटर डिस्काउंट में तो 3 किलोमीटर আছে वेन्यू पर आगे के या बाइक पंचार কোন ফালে বা হাৱা গৈছে ধৰিবই পৰা নাই মাল ভি নাই কৰি কিটা মই কি হব ভাল মেছেজ ৰিকিদাৰ লগত ভাল মেছেজ ৰিকিদাৰ লগত বহুত মিছ কৰিছো ৰিকিদা আপুনি থকাৰলে এটলিষ্ট কিবা না কিবা এটা সলিউশন দিব পাৰিলে হয় নহলে ডাঙি লৈ গল হয় নহলে চাকা খুলি দিলে হয় আপুনি কিন্তু কি কৰিব বড়া দুবিধা লগ পাম ৰিকিদা নেক্সট ইয়াৰ और खूब सम्भव चाहे यहाँ पर रिटर्न अपना बस्ती जामगे बस्ती गई किने अलप शुकान महुमय अलप खाम वाकमाई भी अलप खाम ओपाक 3टा मारी দিব रानमाईটো मैं লৈ যাম তাত बस्तीते नेपाय रानमाईটো ओके गुड नाइट जिबला